saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la hali kafiri sɔnnikɛlaba kafiri fin mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don Allahu akbar kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn kana siga fiyewu janɛmɛden don ne y'o masala suru di e ma do do ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔ a tigi bi fɛn dɔ n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko kira ko e jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali ta n b'a k'i kunna i kan jaabi a ko sisan kira ko a ma e jugu ye jɔn ye e jugu ye jɔn ye a ko Muhamadu ma ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ ko a ni jɔn a ko a ni mɔgɔ tɛgɛla bilalen kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mais mɔgɔ min tɛgɛla bilalen don ka kɛ e jugu fana ye cogo di a ko kira ma ko i bɛ segin kɔ dɔɔni e ɲinana don min na k'i to i ka sanayɛlɛ la ni ala ko i ma ko as-sakha'u shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al janna Allahu akbar o kuma tɛmɛna ye Muhamadu ni ala cɛ e bɛ jiginna i nana fɔ mɔgɔw ye ko tɛgɛla bila ye jiri dɔ ye a jiri turulen don alijinɛ kɔnɔ mais a bolo fara bɛ diɲɛ kɔnɔ jiri bolo mana jɛɲɛ cogo cogo n'i y'a bolo minɛ i bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a ju la o maa min tɛgɛla bilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔ dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza arada jɔ dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋɛniye dɔrɔn ala b'a kɛ bon ni kafiri sɔnnikɛlaba a tora ka sɔnni la don dɔ fo a nana alajɔ dɔ sɔn o alajɔ dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔ ko ala k'i kunnaja dun tiɲɛna o kunnaja bɛ kɛ o kumana i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu muso dɔw bɛ fatu jiginni na o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaru den kelen ta ka sɔli kɛ Allahumma sɔli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim ko fɔ tamaru la siɲɛ 3 k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la Allahu akbar k'a kana to la Allahu akbar kira ka sɔli ye hinɛ de ye o kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ min na tɔɔrɔ tɛ o de la duba kelen kelenw bɛ hali Bamakɔ yan fiɲɛ sigilen bɛ a daw la ka taa Allahu akbar tiɲɛna fiɲɛ sigilen bɛ du da o du da la i b'i sigi bɔnɛ tɛ jigin o du kɔnɔ fiyewu et puis o duden si tɛ siri ala ka danfɛn na Allahu akbar Allahu akbar ji ye nɛmɛ ye dɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka jurufile bila a la ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye sarakati min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala ka k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji 1000 o de la waledenw bɛ du minnu kɔnɔ aw kana fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don walita bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji 1000 de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kun na fɔ tile 40 ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de bon o tuma na setana o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka gone kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛla bila ye jirisu ye a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiri bolo minɛ cogo cogo kira nana ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔnni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔnni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mais maa tɛgɛma gɛlɛn ya ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen
hanni dona morina shi barko kono o heretinye o binye ni ka demaya de du dew na du tigiti so jaka yele o du tigi bisa sagala o ti here soro na shi ko tola sebe ko tola Allahu akbar ha e ka ken du tigi bina ni ka mawlu manga bora dem sunu ma ha ko kada finana bemsira e ti yele fiyo ayi bi shige sagana e bi hakli tola a korobo doro ni bora ni bi do ka so doro hamna kala le murubaye dem sunu bi bolika min kumbe doro akedro ala bi here di ma wallahi ka muru kana shi tola sima duma ka ne o heredi ja amiga tanga senga do yini roja ai ni o defiye hali mo ka ala deli ki shike ka ala wele ni ala ti jabi ala to nye do maliyateo wa soro musuni do bi ka so yo to yo Allahu akbar ha hata o sille do nyona ka tade o nabila Musa atimdo do do ay chedo tendale dugula sai balaka ala wele balaka ala wele mais Musa ko ala ko ni jabi ceza Musa tara ka cila ka sege kana soro halibi chete dame dugula akashira nyeji bi wuyola ka ba anyedala ka bu wuyo ka bu franjadi Musa ko ala ma ko ni mana ke jurumi kan ni ya fati ko Musa ma ko ni ti jurumi ya fata jurumi mi benni ni chete abo yafa ni bo yafa min be ana muso che ni to yafa muso do de babula e muso intonyo no ma yafa ni alati yafa ne bi yafa to di ala bi komi policy e mo do mi na kana di alama ko yi ka mobilisation e tagalen ko fe policy bi ko blawa ayi policy tatewo be de ya mi na kata ko yi ka fe shwe e le bi ka fo policy abla mais amana ngono kan fon fo policy ni policy bi aka baraka tieka aba fo mi na ni bi ci de foyi ni ko shi bagadi donc la jurumi do be ibi ala wele fi bi noni ki dajila ala to yafa parce que maki ala la boy ka sukono mo do ka tonyo ni dama obi gadige siria bi ka bara bece o jela anga mo ni mu yi korta damne don doro ni mo bala ka konta ha bi ka sa tenima shini ngene obi boss be sarla ka jigi kolo kono subhanallah bikla hayu ya dabali ya siri musoni min bi ka so e here soro yi ko dola man ti here soro ama fuka wali mando au fana bala ka radio unité la meni watina 1.6 kabo sirakoro migitana sitila la voix de Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Maru kunatila alakira wali mando ni muyi ayaji da na ode solatu ye kan shi alakira ma okuma akwa binan nafa binan fanyana kira kan soli nafaula amala ko de lame ama yina fa ko sogolen tana au binan nafa bilibili soro okuma i bora kene maka fer de sanga du kono saraka do Allahu akbar bo okuma ni nafa bayin bi saraka la wa kira kan soli tan sabana de do ko di tan nan mana ni nafa bayin bi sarakala bo otumana ni nafa babi sarakala ni saraka sete eyedu cena awon tina perdo lata mana kira kan soli o de saraka Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam saraka bo ni kira to fara ni ko sallallahu alaihi wasallam yasraka bo Allahu akbar اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يسرك به اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمو كلي ني جوانيا كي يسرقبه okumana kirakan soli tanana ko ode kirakan soli bijo saraka joyorola mogo min be ni saraka tibolo bon torika tigo ko ni kuna jara cena bakane olu ba ke shen joli kile kono so ma da fe shen joli wula fe shen joli kemo ti wazifana uba hadarawla o tu wazifan farida be ko fe shen kema Allahu akbar torika sira gele do da saraka babu bolo wa ma be ni bi sole ke kiraka sadiri iti jigi saraka mine fe do de nya fi o do ngo fela urji menana moko jora verti bora moko continue na kataga
dɔ jɔlen bɛ fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka ban a dɔnna ta a bɔra ta dɔw nana porteur sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bon n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a bɛ fɔ cogo di ko a ye nɛgɛso kɛ ko nɛgɛsotigi y'a faga a baara de kun wuli la ilaha illallah n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ y'a faga il faut ko y'a faga kumana min bi kɔfɛ n'o ma maga a la fiyewu o de ka saraka minɛna o ka saraka minɛna Allahu akbar ma dɔn n'i y'a faamu wallahi y'a faamu bon saraka ye ni saraka minɛna i bi bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten fɛn b'a dɔn kumana kɛra kan sɔli a nafa ta naaninan ko a bi jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se ti maa min ye tɛrima faamu de mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛma gɛlɛya la ka kɛra kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a ti saraka ɲa e ye dɛ a ti saraka ɲa e ye dɛ ni yɔrɔ in faamuna ni kan ka wala wala min se b'i ye i b'o de baara kumana fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ tɛrima faamu de bon o ye a nafa ta naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi الخامس عشر سبب لقضاء الحوائج الحمد لله هل نانجورا ياسا أبي جوكم كي كحميغلا ala ni mago be nin ko inde la ala mbi papier de nofe ala mbi ni fay nofe kira kan soli bi ke sababu ye no yere de bi glan allahumma salli ala al mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al mawsuf bil karam wal judi hamina ko gelen fon fen be na bila ni jogo flake sura min ga no ma fatiha ko fe ibo sura kala ni tahiyya ke ka salamu bla allahumma salli ala al mawsuf bil karam wal jud ibi jije ka wurudi shen bi konondo anifla sigiyoro masaba shen bi konondo fla sigiyoro masaba na fla jogo fla ko fe ibi ninga isigiyoro ningelende اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ني بكون دوني فلاكه بي تيجا ala aywa ake muhammadu koson ikane kai ngoyi noya eni ne teo ayi ame mujira alala bismillah ni ko seli ni seli ke bi boya sani gotroche ita inyebta balifer dola bi ga sambiolo fla batoche subhanallah agelala kira mi madde fo ke woti kira mi na ala e kira mi mangutu o do inache onge Allahu akbar ma bi glo sogoba biena tela kata ni kungo yoro jana ko sebe ne ko bita do jamana fama ka sobe papier bo ka bla ya na sabara boni a mundo le dama fe balu ko jole bi momo ita do mindo mais mawbe mawla ni no do ubi shaju bale ka bosira la yego ko sebe sigatola o de la ala yo defko yusufa faka yo defko wa adkhulu buyuta min abwabiha ay do so fe so dako so dafe ene ma do so dafe ene memun na koko ko fe ni do na so dafe ibi tayro soro manaka alma de ka mako glani mi ni ala ta ka fonzona ninde do Allahu akbar salatu ala nabi as-salatu ala nabi donc ni hamna ko gelen gilali kama bi sole wurudi bi kono doni fla ka hami jira ala la ala ta ala kala moholu koso ikani hami noya mana ni iklaro la tuni iklaka a wurudi she bi kono doni fla ka fo ala ka kala moholu koso ikani ngoni noya iklaka sega ka tuguni she bi kono do anifla ala aka kala moholu koso ikani ko noya shen saba Allahu akbar Allahu akbar shen saba jere to sabaiwa saba kunu bi shini Allahu akbar Allah jeniyo damadi mana bi hakli to la kosbe ka adama de ka hamig la pew aywa allahumma salli o de bake o de la soli do be
اللهم صل على كاشف الغمة أيوة بسم الله يغمو دونغني غمو ما لو كرم غوفي غمو ني غمو كلا كيمي ka kelen dawla o de bibi hamima mana famde hami awo iba soro hamina ko dobnena ne bi se ka taga efe a bokum ni koy kembe kan hamide muru ka so de bi fa dungo do o hamina ko de kamaw ha ko sebe karamo ni hami bena dugo bo wili o ni hami bena o bi wili me gamudu gamu tila kalimaye subhanallah ay o la kalito godi o yi kelen konona ko ni ala ko yi no tara wo yo fedro digitiya bi fa asaya famu goy ay gamu kabbu hami gamu ti fa mai o do bi dutigi soro abi fasa yere makata abi fasa muso ba yininga tondo mumbe ya ba fofoy min ba ka akabu hakilima o yi gamidi o gamide o gamido ejmeye doye akawar dima shini kabina warmine atiki yuwele mbisira lakana inna na wari yoro nyini ma wari ye a wulira kaba adun wulira tika fo itala abina ko bo wari saranye shiti wa tika do fiu dana mi ya tuna ya dima a tika do fiu ki do bola surtout abeka tunu barawula o gamudi ibo la kala yoro mi ankara mo ta dola ha hami muye shiningene anganga ta nyogonye teka war mi mbembolo abina mine shiningene o hami o make gamu ye folo na chebi sirala abisirala che wulla kaba o gamude Allahu akbar fuita wulisa fuita la sege abina edefe adun bina mina na make imalo bala subhanallah me hami e jume o mase follow glanto tay triga do che nga fendo be amina fere njigitu nini ntama sore bita yafe nini ntama sore bita yafe me deja chebe kare kuna e boka ta yoro jume na kipta yini tayroti bo abfodi mako gami ama foko wali mando ofne bala ka radio unité la meni watina 101.6 kabo sra koro migitana sitila la voix de Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Marou natila alakira wali mandoni muye ayajira na ode solatu ye kanshi alakira ma okuma akwabina nafa binani fanyana kira kan soli nafaula amala ko dilame amba yina fa ko so wolentana obuna nafa bilibile soro akacen kwa men ya doy Allahu bon fami msika wuli pew aywa solido Allahumma salli ala kashifil ummati Allahumma salli ala kashifil ummati angala mo aywa mbani na alafa ni mo mi ni ta ka imo nyogon do daga nayi ala ki jiga dinga kono ni yata ni bi hami papier ko dela ni bi hami furu ko dela ni bi hami dengola ni kalanke majoro soro mi hami ola ndara tunga fe na fulo ni na man na fulo soro mi hami ola ni mao ma yata ona nyogone kama examen sheto do mafaka passer mako be dula ala ka dunno ko anye mao ma ni yata o kama nyanyi ne ala fa ala ka barke yi amin adu wuruti tro chien kema wolofla ani bi wolofla ani wolofla Allahumma salli ala kashfil umma al-ummati bismillah ibi wolofla ke folo ka bi wolofla ke ka kema wolofla ke sangara wolofla hami soro kito jukoro dewo sigatura la shaka du fra wolofla hami soro kito kaw kosobe kunyogo do wolofla hami soro do do kono il y a 7 jours dans la semaine kosobe kuna hami soro kunyogo do wolofla do kelena okuma ni yake keme wolofla ani bi wolofla ani wolofla keme wolofla bi doni simi samara wolofla le buna mashibati bi wolofla ijo me du ko lo ngo bi do nochi Allahu akbar wolofla bi do ini kunyogo do wolofla balawche Allahu akbar ngala mo
ni wurudi joko fila kɔfɛ sɔrɔ min ka nɔgɔ i ma n'i tilara i tɛgɛ ja ala ye ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n'i y'a ɲini fɛ k'a ta ka bɔ n kan Allahu akbar kuma tɛ yen o mais min ka teli kosɛbɛ 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 nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye ala deli kɛ min b'a ko kɛ tic tac comme n'i ye contact minɛ dɔrɔn ampoule bɛ minɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten bon comme n gala ala la o ko kelen dogo jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu Allahu akbar o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan n'o ye adamaden ka mago a b'o dilan a tali wɔɔrɔnan dun bisimila fawaidi salati ala nabi asadisu ashara sababun lisolati allahi wa malaikatahu alayka ay ala almusalli Allahu akbar a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛna Allahu akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den ye tunga ye tunga de ye ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 e tɛ tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mais anw tɛ tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mais ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa de a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaroden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu akbar Allahu akbar mangoro den tɛ ya a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen kosɛbɛ kɛ pɔmuw tɛ yen mais est ce que maga kɛra o dɔ la nka tamaro de fɔra Allahu akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o kuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ ayiwa kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablu min masadi dafu ko tɛ o ko tamaro fu de ko don Allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu akbar salatu ala nabi tamaro ye fɛnba de e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den 111 kana jɔn a la
soli min ga nɔgɔ i ma o tamaroden 111 o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan i bɛ tamaroden 1 ta i b'a bila i bɛ tamaroden 1 ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden 111 n'i tila fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degré min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don n'i bɔra yan i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka salatul fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ 3 kɔfɛ rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihina o sɛbɛ siɲɛ 3 i ka nasi minɛ i kunkolo ko siɲɛ 3 ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ 3 sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don Allahu akbar terima faamu de Allahu akbar a bɛ faamu ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli a 16 ko a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ 1 ala yɛrɛ b'a k'i ka siɲɛ 10 a 17 don bisimila sababu zakatul musalli wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye k'i ɲɛ sɔli de don Allahu akbar adamaden kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don Allahu akbar an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale nɔfɛ galaka la wa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Migitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la o ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don aw bɛ muso don Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔnte ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso don mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye 12 ye numafɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 Allahu akbar bismillah bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gulo yɛrɛ o ye gulo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i k'a furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna ko a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de Allahu akbar an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ kuma na a dagari ye Allahu akbar Allahu akbar o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan Allahu akbar furu laadaw bɛ taa caya fo hali cɛ ni
fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la fatiya kelen ka taa bila wala dɔɔnin na Allahu akbar o de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre fɛ Allahu akbar c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidina a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de maa y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafe ji min ni misigi sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasogo tan ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kalan o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu an ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn min filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tellement faamu de kumana a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tellement faamu de mais kuma bɛ yɔrɔ min na kɛrakan sɔli de kɛra an fa adama fɛ o de kɛra an ba hawa ka furunafolo ye Allahu akbar kumana a 17 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya tellement faamu de kumana a 18 dun sababu tabshirati al-abdu bil janna qabla al-maut onge foyi t'o kɛ ni kira kan sɔli tɛ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tellement faamu ni point ka di cogo min na wulibali dɔ de wala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina tuno wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyama lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ subhanallah kira bɔra so kɔnɔ an b'a ye sɛta kun bɛ to k'ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye sɛta kunkolo lajɛ a ye sɛta ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun ye si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ye ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilat al-ardu zilzalaha kumana o suranw fo ka taa se iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko hali maa wɛrɛ miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e ti dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ ka sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ni jɛn de i b'i fa taatɔ lajɛ jahanɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fari ko polisiw b'i da la
e taara dɔgɔ moto kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi groupe ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni o tuma hakili se ka sigi bon kumana ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ kira kan ko a 19 a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan sɔli de bɛna n'a ye ni kabakoba de ni wala e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma suko in faamu ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bin o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye n'i taatɔ ye nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i ba ci yɛrɛ dɔ fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna i jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la ala ka limaniya d'a ma ala k'an sago d'a ma ni ala sɔnna sigi 4 na an bɛna daminɛ siɲɛ 21 na ka taa n'a ye dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ bokom aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la ni wulila ka na cogo cogo ni nana so falen sɔrɔ jama na ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon faamɛ cogo min na ne bi ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ bon donc ne ye nin de kanu o de kosɔn ni nana waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i ye min reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don ni n bɛna o don n ta to wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka deni lase ne ye n'o tɛ salaw falen don mais o ti n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ hami min b'i la ala k'a nɔgɔya radio so ye ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ leader cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye farigatɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tagan kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garizɛgɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara ala sɔnna taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabbi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli ala sɔnna taala fɛ hali bi silamɛya in baara ala taala k'a nɔgɔya an ye ala k'an balo silamɛya cɛ nka ni k'an fatu limaniya